जय जगन्नाथ पिलामाने तो आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी साहित्य बहीर प्रथम पाठ कलामाणी करे। यही पाठर आमर जो लेखक होती अभिमन्यु सामंत सिंहर। आम पाठ पढ़ा आगर पिलामाने आम कवि परिचय विषय आलोचना करवा। अभिमन्यु सामंत सिंहर देख एठार आमर कवि परिचय ये होती आमर अभिमन्यु सामंत सिंहर। तार छवि तुम्हें मैंने देखिपार। प्राचीन रीतियोग्य कवि अभिमन्यु सामंत सिंहर जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार रे 1760 मसीह जन्मग्रहण करथिले। से पिला दिनरु सुंदर कविता रचना करुथिले। तांकर लेखा भितरु विदग्ध चिंतामणि, प्रेमकला, रसवती, बाघ गीत, सुलक्षणा, चढ़ई गीत बोले हुटी अन्यतम। तो देख पिला माने एठारे जो तुमर कवि होचंती अभिमन्यु सामंत सिंहर। अभिमन्यु सामंत सिंहर जाजपुर जिले रे जन्मग्रहण करथिले और गाँव नाम कौन बालिया। बालिया गाँव जन्मग्रहण करथिले। 1760 मसीह जन्मग्रहण करथिले और 1807 मसीह मृत्युवरण करथिले। तांकर लेखा मानक मध्य विदग्ध चिंतामणि लेखा गोटे बहुत लोकों प्रिय लेखा। कलामाणी करे विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदर अणा जाइछि। एथिरे कृष्ण संध्या समय रे गोरु पलंक धरी फेरिबारे विलंब हेबारु माता यशोदा मन रे व्यस्तता प्रकाश पाइछि। एही कविता रे मातृहृदयर आवेग भरा वात्सल्य प्रेमर वास्तव चित्र प्रतिफलित होइछि। तुमर जो एही पाठ कलामाणी करे या विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदर अणा जाइछि। विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदर अणा जाइछि। एही पाठरे तुमर कौन वर्णना करा जाइछि ना कृष्ण संध्या समय रे गाई गोठ धरी फेरिबारे विलंब हेबारो माता यशोदा चिंतित होई पड़िछंती और तांको मन रे व्यस्तता देखा देछि। मातृहृदयर आवेग भरा वात्सल्य प्रेम एठारे वर्णना करा जाइछि। तो एबे हमें पाठटा को देखिबा। धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित वात्सल्य ममता घेनी भालुछन्ति मात मो कलामाणी करे निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंधल उड़ीबा बुरे हृदय रत्नहारा मो कलामाणी करे मो जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा तोते की पासुरी हे मोर सुख सीमा मो कलामाणी करे। देख एबे आमे पद्यर जो अर्थ को बुझीबा। धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित तार अर्थ गणना धीरे घेन कानन रे माने कृष्ण गाई गोठू धरी फेरिबा समय रे कानन रे माने जंगल रे कृष्ण विलंबित माने विलंब हे जाइछि। वात्सल्य ममता घेनी भालुछन्ति मात मांकर जो वात्सल्य ममता थाए ताको नहीं कि माँ यशोदा भावुछन्ति। कार कथा ना श्रीकृष्ण कथा।
ନିଧନ ସଂଖାଲି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ନିଧନ ସଂଖାଲି ମାନେ ନିଧନୀର ଧନ, ଦରିଦ୍ରର ଧନ। ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ମୋର ଦରିଦ୍ରର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମାନେ ଅନ୍ଧର ଯେମିତି ବାଡ଼ି ସାହାରା, ମୁଁ ତୁ ମୋହର ସେମିତି ସାହାରା। ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ମୋ ଜୀବର ତୁ ଜୀବନ, ତୁହି ମୋର ନୟନର ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ତୋତେ ମୁଁ କେମିତି ପାଶୋରି ପାରିବି, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। କରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ମୁଁ କଲା ମାଣିକରେ ବୃଦ୍ଧ କାଲେ ତୁମର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ମୋ କଲା ମାଣିକରେ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଶରଣରୁ ଚୈତୋତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣିକେ ମନ୍ତେ। ମୋ କଲା ମାଣିକରେ ତୋଲି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଲି ହୋଇ ଯାଉ ତୁହି। ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବହିଁ ମୁହିଁ, ମୋ କଲା ମାଣିକରେ। ତ ଏବେ ଚାଲ ତାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଘରୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ନା ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଗୋରୁ ରଖିଯାଉଥିଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିଯାଉଥିଲେ। ଜନକ ମାନେ ବାପା, ଜନନୀ ମାନେ ମା। ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ମା ବାପାଙ୍କ ସୁଖକୁ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାରୁ, ମାନେ ମା ବାପା ଟିକେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ତୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ କରୁ ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି। କାଲେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ମାନେ ବୃଦ୍ଧ କାଲେ ମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମୟରେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ତୁ ମୋହର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନନ୍ଦନ। ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ଚନ୍ଦନ ଯେମିତି ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ, ସେମିତି ତୁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁ, ମାନେ ତୁ ହଉଛୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଶରଣରୁ ଚୈତୋତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣିକେ ମନ୍ତେ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଶର, ଶର ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ତମେ। ଗୋଟିକା ମାନେ ରାବେଡ଼ି, ଅଧାମ ଅର୍ଥ ପେଡ଼ା। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଶର ନରୁ ଚୈତୋତେ, ତୋତେ ନ ରୁଚଇ ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାଗୁଥାଉ। ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣିକେ ମନ୍ତେ, ତୁ ନାଚିକି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ। ତୋଲି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଲି ହୋଇ ଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବହି ମୁହିଁ। ତୋଲି ମୁଁ ଧଇଲେ ମାନେ ତୋତେ ମୁଁ ଧଇଲେ ତୁ ଗୋଲି ହୋଇଯାଉ, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବହି ମୁହିଁ, ମାନେ ତୋର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିକି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବା ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକ ବନାଇବି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।